جی ہماری اپنی انٹرنل میٹنگ تھی، پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ، اس کے لیے سب اندر ہم جمع تھے، اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے تمام فیصلوں کا محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو۔ ابھی سی ایم صاحب ان کے ساتھ میٹنگ میں ہیں، ڈیلیبریشنز میں ہیں، جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے، جو فیصلہ ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے۔ محمود اچکزئی صاحب تو پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہاں پر ان کی اپنی میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور یہاں پہ سی ایم صاحب نے کیا فیصلے کیا اپنے طور سے؟ سی ایم صاحب نے یہی کہا ہے جی کہ میں جو اختیار جو خان صاحب نے ان کو دیا ہوا ہے، میں ان کے بغیر اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو لیڈرشپ کا اکٹھا فیصلہ ہوگا اس سے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ گنگا پور صاحب آج کی میٹنگ میں کن کن فیصلوں پر یا کن کن چیزوں پر غور کیا گیا ہے احتجاج کے حوالے سے؟ بس مین تو یہی ہے کہ جو ابھی خان صاحب کی جو ہیلتھ کے بارے میں ہمارا جو کنسرن ہے، صحت کے بارے میں، جب تک وہ ہماری سیٹسفیکشن لیول کے مطابق ہمیں نہیں پتہ چلتا تو اس وقت ہمارا یہ دھرنا جاری ہے اور ایکسپینڈ بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ پتہ ہی ہے آپ کو۔ تو اس حوالے سے جو راستے وغیرہ کھولے تھے تو اس میں پھر سی ایم صاحب نے یہی کہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ان سے پوچھ کر اچکزئی صاحب سے کہ آگے کا لائحہ عمل دینا ہے وہ کیا دیتے ہیں، تو جو لائحہ عمل آئے گا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ اب یہی ہمارے احکامات ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ تب تک آپ یہاں بیٹھے اور پھر آپ کو بتائیں گے آگے کیا کریں، جب تک وہ آگے والا لائحہ عمل نہیں آتا اچکزئی صاحب کا تب تک ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں اور یہیں پہ ہمارا چلنا چاہیے۔ کر دیا گیا تھا کچھ دیر کے لیے یہاں سے، کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ کافی دیر سے۔ سر آپ کو بتایا انہوں نے نا کہ جب راستے کھل گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو ابھی ہمیں اس وقت جو پھر ابھی آیا ہے لائحہ عمل یہی آیا ہے، اس کو آپ یہاں کنٹینیو رکھیں اور آگے کا لائحہ عمل جب تک نہیں آتا تو یہ کنٹینیو رکھیں۔ اچھا گنگا صاحب یہ بتائیے گا جو اندر میٹنگ ہو رہی ہے کورٹ میں آپ کی پٹیشن جو ہے وہ نپٹا دی گئی ہے اور جو جیل کے انتظامات ہیں سیٹسفیکٹری قرار دے دیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو جیل کے معاملات ہیں، حالات ہیں اور جن کنڈیشن میں عمران خان کو رکھا گیا ہے؟ گاڑی واپس کیوں کرنا تھا؟ ہلو بھائی آگے آ جاؤ بھائی، گاڑی واپس کرو، یہ کب نہیں ہم کھڑے ہیں اور تم گاڑیاں گزار رہے ہو، فائدہ کیا ہوا ہے؟ بیٹھو ادھر یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی واپس جاؤ۔ سپریم کورٹ نے آپ کی پٹیشن نپٹا دی ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی جان اس میں ان کے ساتھ ڈیٹ دیا 18 تاریخ کی نا، تو 18 کو جو رپورٹ آئے گی تو آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے بلگائی ہے، تو جو بھی آئے گی چیز تو سامنے آ جائے گی۔ میں تو سپریم کورٹ کا مطلب ہے کہ نام فیصلہ لکھنے والا ہوں، مجھے پتا ہے اس چیز کا، تو میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا۔ تو کل پرسوں ہے انہوں نے لگائی ہے، فکس کی ہے ڈیٹ، تو وہ جو بھی بات ہے آپ کے سامنے آ جائے گی وہاں سے۔ اچھا گنڈپور صاحب یہ بتائیے گا اگر کسی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ ایک پیج پر ہو کے نکلے گی پھر سڑکوں پر؟ ظاہری بات ہے ایک پیج پہ ہوگی، جو بھی احکامات آئیں گے تو اس سب پہلے بھی ایک پیج پہ ہی ہیں، آگے بھی ایک پیج پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے دیکھا جیسے کہ کچھ آپ کی قیادت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، کچھ ایم پی اے صاحبان وہاں پہ، کچھ یہاں پہ، تو اب سب کو ایک ہی جگہ پہ بلایا جائے گا، یہ وہ خیبر پختونخوا میں جو روڈ بند ہے وہ بند ہی رکھے جائیں گے یا پارلیمنٹ جائیں گے؟ جی ہم نے آپ کو پہلے بتایا اور بارہا بتایا ہے، اور آپ ایک بار پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی بار بار کیوں، مطلب میرا یہاں پہ نعرے مار کے تکلا نہیں بیٹھا جاتا، یہاں پہ مجھے ایک دن میں 100 بندوں سے بات کر کے بیٹھا ہے، اور ایک ہی بات بار بار۔ بھائی جان احکامات جو آئے تھے وہ یہ آئے تھے، بھائی تو سارے ریکارڈ کر لو، اب یہ بات مجھے دوبارہ کم از کم آج کے دن میں نہ کر رہا۔ احکامات آئے تھے کہ ہم ایم پی اے نے یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس ہم نے اکٹھا ہونا ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز ہے، ایسا ہی تھا۔ ہم جب یہاں پہنچے یہاں پہ راستہ انہوں نے بند کر دیا، ایم این ایز کو محصور کر دیا لاجز میں، اور جو پارلیمنٹ کے اندر سے لوگ وہی پہ ادھر محصور کر دیے، ہم یہاں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جو ہم نے کیونکہ ایکسپینڈ اس لیے کیا، ڈی خان پہلے دن سے بند ہے، ثوابی بند ہے، خوشحال گارڈ بند ہے، اس کے بعد اور روٹ دیے گئے جنہوں نے بند کیا تھا پریشر ڈیولپ کرے، کیونکہ ہمارا کنسرن ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور پریشر بلڈ ہم نے کرنا تھا، جو ہم نے کیا اور جاری ہے۔ پھر آج صبح انہوں نے یہ راستہ کھول دیا، ہم نے رابطہ کیا کہ بتایا جائے ہمیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ ابھی ہمیں احکامات آئے کہ جی آپ جو ہے یہیں پر آپ بیٹھے رہیں، مزید احکامات آپ کو ہم دیں گے، تو جب وہ احکامات آئیں گے انہیں کہا کے مطابق انشاءاللہ آپ کو بھی اپڈیٹ دیں گے، اور انشاءاللہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہمارے مختلف جگہوں پر شروع ہے وہ بھی شروع ہے، یہ بھی شروع ہے، مزید جو بھی احکامات ہوں گے اسی طرح اس میں بھی حکومت کے ساتھ رابطوں میں چل رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا اور دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حکومت سے جو مذاکرات کا اختیار ہے وہ علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے، اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ میرا تو نہ کوئی رابطہ ہے ان کے ساتھ، اور نہیں میں نے رابطہ کرنا ہے، اور نہ مجھے ضرورت ہے، اور نہیں مجھے یہ اتھارٹی ہے کہ میں رابطہ کروں۔ ان کی کوئی بات ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ، مسٹر گور کے ساتھ، سی ایم صاحب کے ساتھ، ظاہری بات ہے آپ کے پولیٹیکل کمیٹی کے اندر راجہ ناصر صاحب، اچکزئی صاحب، ان سے وہ ڈسکس، اس میں بھی بین نہیں ہوتا۔ ہمیں وہاں سے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں وہاں سے فائنل کیا ڈیسیجن آتا ہے، تو جو ڈیسیجن آتا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا یعنی ابھی جو اجلاس ہوا ہے پارٹی کا اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک؟
अभी बताया ना आपको कि अभी ये फैसला हुआ है कि आप दोबारा यहाँ बैठ जाएं। अच्छा अली अमीन गंडापुर साहब, आप यहाँ बैठ जाएं, बाकी तो जो है ना, जहाँ पे हो रहा है वो तो हो रहा है। यहाँ के बारे में ये हो कि आप यहाँ बैठ जाएं और आपको अगले का अमल देंगे। ये फैसला हुआ है, हमें कन्वे हुए, हम आ गए। आप एक्स CM ऑफ KP के हैं, आपने इस मीटिंग में कोई अपनी राय दी कि किस तरीके से आगे चलना चाहिए PTI को? देखिए, अब मैं जो वहाँ पे राय देता हूँ ना, ये हमारी पार्टी या कोई भी हमारे सारी बातें, हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल हर कोई राय देता है, तो वो राय में बेटर इसलिए नहीं करती कि जब भी कोई मीटिंग का डिसीजन होता है, डिसीजन मैटर करता है। तो किसने क्या राय दी, किसने क्या राय नहीं दी, लेकिन कलेक्टिवली जब एक डिसीजन आ जाता है तो फिर सबका जो है कंसेंसस यही होता है कि वो डिसीजन ही डिस्कस होगा, उसको फॉलो करना। अपनी राय डिस्कस नहीं हो सकती ना सर। साहब, आपके लीडर की 85% आंख जाया हो चुकी है और 3 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद को एक मकबूल पार्टी कहती है, कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपने कारकुनान को नहीं दे पाई, तो ये आप लोगों की नाकामी नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको मुंह में खाक डाले जो आप कह रहे हैं किस तरह हो गया है, ठीक है। हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है और ईमान है इंशाल्लाह कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात कि इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर साहब ने ही हमारे लिए खुद ही नॉमिनेट किया है अचकजई साहब को और अलामा साहब को कि वो मुज़ाकरात या कोई भी लाएमल वो देंगे, ऐसा ही है। अब हम लीडर के पाबंद हैं, साथ ही उसने स्ट्रीट मूवमेंट का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को दिया कि वो करेंगे, ठीक है। अब बात जो आप कर रहे हैं कि उन्हीं के उन बंदों के जो अहकामात हैं वो मन हम उस पर अमल कर रहे हैं, आपके सामने है। अब उस पर अमल तो हम कर रहे हैं। हाँ, आप अगर ये कह रहे हैं कि जी हमारा प्रेशर कम हुआ है, क्यों हमारी मुलाकातें बंद हो गई, क्यों खान साहब की सेहत भी खराब हुई, हमें पता नहीं चला, तो उसमें बिल्कुल हम सबकी कमजोरी है। उसमें एक अदना वर्कर मेरी तरह से लेकर इस वक्त जो भी बड़े बड़े से बैठा हुआ है हमारी पार्टी में, उस तक हमें मानना चाहिए कि हमारी कमजोरी जरूर है कि हमारा इतना प्रेशर नहीं है कि हम मुलाकात कर सके। आज इतना प्रेशर नहीं है खान साहब का मर्जी पे इलाज करवा सके, तो वो हमारी कमजोरी है और मुझे कोई इसमें मतलब है शर्म भी नहीं है ये कहने में कि बिल्कुल। और मैं साथ ये भी कहता हूँ कि उस कमजोरी में अदना से अदना वर्कर बशमूल मेरे और बड़े से बड़े पौधे बैठा हुआ हर बंदा जिम्मेवार है। हर बंदे की कमजोरी है कि आज हमारे साथ ये हो रहा है। गंडापुर साहब, हर स्वाबी में हमने देखा या बाकी दीगर जगहों पे हमने देखा, तो क्या वो मुतमिन नहीं है? वो खासतौर पर नौजवानों की तादाद सोशल मीडिया पर भी हमें नजर आता है, मुतमिन नहीं है लीडरशिप से। देखिए जी, बात है इतनी बड़ी जब पोलिटिकल पार्टी होती है और जब वो लीडरलेस होती है ना, कि इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सा जेल में हो गया है और जब होती है लीडरलेस और उसके ऊपर ऐसे मसाइल फिर आते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, कुछ हमारे MP वहाँ मौजूद हैं, इसलिए मौजूद है ना कि उनके साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। डी खान में हो रहा है, मेरा अपना हल्का है डी खान, मेरा जिला है अपना, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे राब्ते में भी हैं, फैसिलिटी भी दे रहे हैं, पूरी सहूलियात भी दे रहे हैं, स्टैंड हम उनके साथ हम ही कर रहे हैं उसको एक तरह से। हमें यहाँ का कहा गया तो वहाँ तो हो नहीं सकते। अब बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना कि आपस में कंफ्यूजन, देखिए हर बंदे के जज्बात है इमरान खान के लिए, मेरे जो जज्बात है वो कुछ और है, लेकिन फिर उसके बाद उन जज्बात के बाद किस अमल के तहत हमने अपना वो टारगेट अचीव करना है, वो अमल जो खान साहब को इख्तियार दिए तो हमें फॉलो करना है उनको। एक टाइम मेरे पास इख्तियार था, मुझे कह रहे थे कि आओ चढ़ जाओ, मैं चढ़ जा रहा था। अब मैं कामयाब हूं ना हूं, मैं चढ़ गया। उस मीटिंग में ये बात डिसाइड हो जाती थी कि बस तुझे चढ़ना है, बस उस मीटिंग सेशन होती होगी, कोई मशवरा ही देता होगा, कोई दूसरा कोई तीसरा, आज तीसरा मीटिंग होती है, मशवरा होता है, उस मशवरे के बाद एक फैसला होता है। तो हमारे लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। देखें जो फैसला हुआ खान साहब की तरफ से अहकामात है उन लोगों की तरफ से जब आए कि जिन्होंने खान साहब ने ही नॉमिनेट किया, उन्होंने सब कुछ किया, गोलियां तो खाई हैं, जेलों में हजारों लोग गए हैं, अपने घर तुलवाए हैं, हर एक ने जो है ना अपने मतलब कारोबार तबाह कर रहे हैं, जेलों में मैं जेल में रहा हूँ, इतना सा जेल में रहा हूँ। हमारी पार्टी कितने लोग अभी जेलों में अभी भी पड़े हुए हैं, वर्कर शहीद हुए हैं, वर्कर जख्मी हुए हैं, हमने इतने बड़े बड़े धावे बोले, इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातचीत की हैं। तो बात यह है कि उसमें आप कामयाबी अल्लाह का काम है देना, इंसान कोशिश कर सकता है और कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इतनी फसाइयत के बाद भी तहरीक इंसाफ खड़ी है, मजबूत खड़ी है। ये हमारा इत्तेफाक ही है कि हमारे भी सर्वाइव करके एक निजाम के खिलाफ हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और माशाल्लाह भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अच्छा गंडापुर साहब ये बताएंगे, ये बताइएगा आपकी पार्टी के लोगों में हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि कल जब इमरान खान का चेकअप हो रहा था अडयाला जेल के अंदर, तो हमने इनवाइट किया, बुलाया तहरीक इंसाफ वालों को कि आप आके अपनी निगरानी में सुपरविजन करें। आपकी सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने ये क्लेम किया है कि अलीमा खानम रोकती रही है कि कोई बंदा वहाँ पे ना जाए, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए बात यह है कि किसी ने क्या कहा उसका सवाल और उसका जवाब आप उससे ही लें, मुझसे आप वो चीज लें जो कि पार्टी पॉलिसी हो या कोई मेरे हवाले से बात। अच्छा गंडापुर साहब ये बताइए, अगर उन्होंने कोई बंदे कहे थे जिनको कहे थे, मैं उनमें नहीं था, कहा भी था या नहीं कहा था, उसको भी डिनाई
या उसको एक्सेप्ट वही लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया, जिसे जवाब दिया वो बता सकता है मैंने क्या जवाब दिया या नहीं दिया। ये जो कि एक कंसर्न क्वेश्चन नहीं है मुझसे, तो आप उन लोगों से करें कि जिनसे वो कंसर्न है। आपके हवाले से मैं ये कहूंगा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो हुकूमत का रवैया रहा है वो निहायत ही हठधर्मी वाला, निहायत ही गैर इंसानी रहा है। और जिस तरीके से उनकी आंख का मसला बना और पहले भी उन्होंने झूठ बोला, उसके बाद फिर दोबारा जो इतने दिन लगा दिए इन बातों पर, ये डॉक्टर होगा या वो होगा या वो होगा या वो, जिससे भी उनकी बात हो रही थी, जो भी हो रहा था, टू हेल विद इट, मेरा उसे कोई काम ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने ज्यादती की है और ज्यादती अभी तक ये कर रहे हैं, इस चीज को डिले कर रहे हैं। और हमारी डिमांड क्या है, सिर्फ कि इमरान खान को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाए उनकी सेहत के हवाले से, दैट्स इट। इसके ऊपर नवाज शरीफ पे भी टाइम आया था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, पता नहीं ठीक भी थे प्रेगनेंट या नहीं भी थे, क्योंकि एक रिपोर्ट थी, हमने उसको बाहर भेज दिया। ये हमारा ज़र्फ था, इमरान खान का ज़र्फ था। आज उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है और इमरान खान को तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही, ये इनका ज़र्फ है। ठीक है, गंडापुर साहब भी छोड़ दे, गंडापुर साहब एक बात बताइएगा की बातों से इत्तेफाक नहीं कि उन्होंने हर चौक को डी चौक बनाया, जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ डी चौक की कॉल देनी चाहिए, डी चौक है। देखिए क्या मेरी बात सुने, तजाद नहीं, आपस में कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सोच है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी एक सोच है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अगर आप ये कहोगे कि हर चौक डी चौक है, तो मेरे जो घर के अंदर मेरे घोड़ों वाली फार्म वाली जगह है, मैं कहूंगा ये डी चौक है, मुझे पूछेगा कि कहाँ हो, मैं कहूंगा मैं डी चौक में हूँ। खाता पूरा कर लिया मैंने, हाथी लग गई मेरी, फिर नहीं, डी चौक ये है, ये डी चौक है। जब मैं डी चौक की कॉल दूंगा तो फिर मैं डी चौक को यही डी चौक मैंने डिक्लेयर करूंगा। लास्ट टाइम भी डी चौक की कॉल थी, लोग रेड जोन में घुस गए और वहीं से सारा एक गंद बनाया, बात नहीं मानी उन्होंने। डी चौक था, याद है आपको? मैं रास्ते में तकरीरों में 4 दफा मैंने कहा किसी को आगे नहीं जाने देना, डी चौक से आगे कोई नहीं जाएगा। खान साहब ने डी चौक का है वायलेशन की, रेड जोन में घुसे, सुप्रीम कोर्ट में घुसे, लेकिन खान के कमात के खिलाफ घुसे, उससे क्या हुआ, नुकसान हुआ, शहादतें हुई, गोलियां लगी, हमारे बच्चों शहीद हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कोई तजाद नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये तो बड़ी आसान बात है कि कल मैं फिर लोगों को कॉल दूंगा, फिर लोग घर में अपने घर को डी चौक से क्लियर कर रहे हैं, फिर कहेंगे आपने कहा हर चौक डी चौक है तो मैं तो डी चौक में मौजूद हूँ। नहीं, डी चौक यही है, मेरा ये सोच है, मेरी एक बात है। इसमें तजाद वाली क्या बात है यार, आपकी अपनी सोच। आप मुझे लंबे बाल पसंद है, आपके बाल छोटे हैं, मेरी मूंछें बड़ी हैं, आपकी छोटी हैं। हाँ, तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि मतलब है हर बात तजाद।